Assalamu alaikum malenden bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum. An bɛ malenden bɛɛ lajɛlen fɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan. Fofana Aruna nana aw ye tuguni créateur de Fapos de Tasara. An bɛ diaspora malenden bɛɛ lajɛlen fɔ minnu bɛ Mali kɔ kan an bɔ bɛɛ lajɛlen fɔ ka waleɲuman dɔn. An ko an bɛ bɔ bi ka info di malenden bɛɛ lajɛlen kulo kan créateur de Fapos de Tasara. An bɛ ka vidéo kɛ bi le 27 mai 2021 ni ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ la République Paris le 29 mai ni ala sɔnna ma aw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ la République manifestation bɛ kɛ. O manifestation kun ye jumɛn ye maliyɛnw minnu bɛ Faransi actuellement an kan bɔ aw de ma. Ka info da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kulo kan Faransi kɔnɔ diaspora maliyɛn fɛn o fɛn i bɛ Faransi kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ la République ni ala sɔnna ma manifestation bɛ kɛ. Manifestation kun bɛ kɛ jumɛn kan maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ko ka carte d'identité séparé ka bɔ passeport la maliyɛndenw sɛgɛnna n'o ma kɛ maliyɛndenw sɛgɛnnen don. O de la maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ la République le 29 mai ni ala sɔnna ma ka taa 11h ka taga bila 17h ni ala sɔnna ma manifestation in bɛ kɛ la République hɛrɛ ni baden na. An kana taga fɛn tiɲɛ an kana taga fɛn kari an bɛ taga an ka laɲini de kɔ. Manifestation ni ala sɔnna ma a bɛ kɛ le Paris le 29 mai ni ala sɔnna ma tous les diaspora maliens bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ la République Paris ka taa 11h pile. A bɛ daminɛ 11h pile ka taga bila 17h pile. Maliyɛnden bɛɛ lajɛlen info min ye nin ye a y'a cari réseaux sociaux ɲɛfɛ yanni le 29 mai cɛ diaspora maliyɛn minnu bɛ Faransi actuellement u ka se k'a dɔn. Maliyɛnden bɛɛ lajɛlen an bɛ mɔgɔw damadamaw fɔ an ka vidéo kɔnɔ n'o ye anti cartena ɲɛmɔgɔw ye. An b'a daminɛ jɔn na maliyɛnw RAS 24 an bɛ fɔ depuis yan fɔ Paris. N'o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ diɲɛ fosila fo Kasimu Samake aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan Awa Ture aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan. Diaspora maliyɛn fɛn o fɛn bɛ Faransi kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ la République le 29. Fofana Aruna créateur de Fapos de Tasara an tɛ sigi ka vidéo kɛ dɔn bɛɛ mais n'an sigira mɔgɔw b'an lajɛ réseaux sociaux ɲɛfɛ. Maliyɛnden bɛɛ lajɛlen maliyɛnden bɛ sigilen de ko kan. Diaspora maliyɛn minnu bɛ Faransi an bɛ kɛlɛ in kɛ ni mɔgɔ min t'a fɛ ka kɛlɛ in ye fo ni sara sinon an b'an ka kɛlɛ kɛ fo k'an ka laɲini d'a ma. RAS 24 RAS 24 bɛ cɛ caman de ɲɛ. An b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn RAS 24 k'i waleɲuman dɔn. Min fana kɛra RAS 24 la a ye maliyɛnden bɛɛ soki ka RAS 24 ka papier bloqué préfecture la o yɛrɛ digira na ka tɛmɛ carte nako kan mais an ka taga a bɛ se RAS 24 de ɲɛmɔgɔden ye a bɛ nin janfa in fana la. O de la diaspora maliyɛn fɛn o fɛn bɛ Faransi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ la République le 29 mai ni ala sɔnna ma manifestation in bɛ kɛ. Jigi Traoré an b'i fana fɔ vidéo in kɔnɔ Jabira an b'i fana fɔ k'i waleɲuman dɔn. Jabira ninnu ye fila de ye dɛ n kan tɛ Jabira kunta in ma. Jabira min b'an ka anti cartena groupe ninnu kɔnɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛ Paris. Maliyɛnden bɛɛ lajɛlen info de don ka lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma an kana vidéo janya. N'an ye vidéo janya a bɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔw la info dɔrɔn de don ka lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ courage b'i la anti cartena kɛlɛ in na an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. An bɛ vidéo damadamaw fɔ vidéo la fɛn na Joba la an b'i fɔ depuis yan fɔ Bamako sigi la an b'i fɔ depuis yan fɔ Bamako. O tɛmɛnen k'o bɛ ka bɔ yen an bɛ Siko fɔ Siko an b'i fɔ depuis yan fɔ Paris. An b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. Yaro de Paris an b'i fɔ Mamadou Jabi aw bɛɛ lajɛlen foli bɛ yan. Fofana Aruna créateur de Fapos de Tasara an bɛna vidéo jɔ yan. Bɛɛ lajɛlen bɛ nin vidéo in partager réseaux sociaux ɲɛfɛ yanni le 29 mai cɛ Paris an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen les Républiques aw bɛ nin vidéo in partager aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne bɛ n ka jamana fɛ trop vert jaune rouge nin ye Mali ka drapeau ye. Vive le Mali, vive la République.
bye 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 bye.